मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इस सूरत में अल्लाह ने आपस में रहन सहन के आदाब को बहुत एहतमाम से बयान किया है। ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला। जब किसी के घर में जाओ तो ऐसे ही ना घुस जाया करो, बल्कि पहले उनसे इजाज़त लो और सलाम करो। समझते हो कि नहीं समझते? और हदीस में आता है कि जिसने किसी घर में झांक लिया तो अब उसे दाखिले की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो दाखिल बोलते क्यों नहीं हो गया। तो हदीस का, कुरान का मतलब ये है कि किसी की प्राइवेसी में उसकी परमिशन के बगैर आप दखल अंदाजी की कोशिश ना करें। गोरों के यहाँ क्या होता है, कमरे में आने के बाद पूछते हैं मे आई कमिंग। क्या ख्याल है? मे आई कमिंग, आ ही गए हो, देख ही लिया क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस्लाम में क्या है, कमरे में आने से पहले, हाँ कमरे का दरवाज़ा ही अगर खुला हुआ है तो इसका मतलब आपकी प्राइवेसी है, आप खुद ही प्राइवेसी नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत में जिसने भी आना है वो मे आई कमिंग का नारा लगाए बगैर वो कहीं तमीज़ से आके किनारे पे बैठ जाए, और जब साहब उसकी तरफ तवज्जो करें, पूछें कैसे आना हुआ, तो उस वक्त बता दे कि इसलिए मैं तशरीफ़ लाया था। कुछ चीज़ें गोरों में तकल्लुफ़ात हैं खामखा के। अब देखो, मैं एक बस बात सुना के अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। मैं जामिअतुर रशीद में पढ़ाता हूँ, तो दरवाज़ा खुला होता है, तलबा की क्लास हो रही होती है, कोई तालिब इल्म वॉशरूम जाता है दरमियान में, तो वॉशरूम से जब आता है तो क्लास के दरवाजे पे खड़ा होकर पूछता है क्या मैं आ सकता हूँ। तो मैं तलबा को डांट लगाता हूँ, नहीं आ रही बात, ये तुम्हारी क्लास है, तुम्हारे लिए यहाँ बैठा हूँ, तो खामखा के तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत। ये तकल्लुफ़ात है कुछ जो हमने गैरों से लिए हैं। इस्लाम तकल्लुफ़ात को पसंद नहीं करता। भाई आओ, तुम्हारी क्लास है तो क्यों, आपको पता है कि मैंने यही बोलना है कि बैठो, ये थोड़ी कहने के मैं आ सकता हूं, नहीं आप नहीं आ सकते, दफा हो जाओ यहां से। जब आपको पता है आ भी सकते हो और क्लास चल रही है, मेरी कोई प्राइवेट कोई महफिल भी नहीं है, कोई बंद कमरे में भी नहीं बैठा हुआ मैं, तो आप आओ, आप बैठो, चुप करके बैठ जाओ। खाम हमें दरमियान में क्या करना, वो सबक के दौरान जो है ना एक टांग अड़ाना, उससे आदमी की वो जो एक पढ़ा रहा होता है वो कंटिन्यू नहीं रहता उसमें। तो ऐसी इज्तिमाई मजलिसों में इजाज़त लेके बैठना, ये कोई अदब तमीज़ की बात बोलो नहीं है। इसमें मे आई कमिंग कहना, ये इजाज़त लेना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो ओपन खुला हुआ कमरा है, भाई आओ बैठो। और अगर आप तालिब इल्म नहीं है, क्लास आपके लिए नहीं है, तो फिर बाज़ दफ़ा इंसान को ये होता है कि मैं अजनबी आदमी आके अगर क्लास में बैठ गया तो पता नहीं इनको गुस्सा आए कि भाई आपको किसने कहा। तो ऐसे मौके पे फिर इंसान को चाहिए कि वो आके कोने में बैठ जाए, खड़ा ना रहे बुत बन के। इससे भी इंसान को जहनी तकलीफ होती है, खड़ा हुआ क्यों है, मेरे सर पे गिरेगा, ये नफ्सियाती असर होता है। उसका तरीका है तमीज़ से कोने में आके या दरवाजे के किनारे पे बैठ जाएं। तो पढ़ाने वाला जो टीचर है वो खुद ही थोड़ी देर में कहीं स्टॉप करके आपसे पूछेगा जनाब कैसे आप तशरीफ़ लाएं। खुद जब तक ना पूछे तो दरमियान में टांग मत अड़ाओ। समझ रहे हो? अब जैसे कोई मुताला कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, आपको बहुत ज़रूरी काम है, तो तमीज़ से आगे सामने आगे बैठ जाओ। जब वो सर उठाएगा तो खुद फूटेगा मुंह से कि क्या काम है आपको, तो आप बता दें नहीं ये काम है, वो कहेगा दफ़ा हो जाओ, मैं इस काम के लिए नहीं बैठा हुआ। एक बात तो ये हो गई, ये सब कुरान के आदाब है जो मैं बयान कर रहा हूँ। और एक अहम बात ये तो बहुत लंबा मजमून है, फिर किसी वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। एक आखिरी बात कि अगर कोई शख्स अपना मामूल पूरा कर रहा है इन्हिमाक के साथ, तो उसमें ये तकल्लुफ़ की भी आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आओ ही नहीं। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं यहाँ बैठा मस्जिद में ना, तो मैंने ज़रा दुआ मांगना शुरू की। अब मैं एक आदमी बाज़ दफ़ा उस पर कैफियत होती हैं, बड़ी दिल जमी के साथ दुआ मांग रहा होता है। एक साहब आके उधर किनारे पे बैठ गए कि जब ये दुआ से फारिग होंगे तो मैं इनसे बात करूंगा। अब इंसान की नेचर है ये कि जब आपको जहन में ये होना कि कोई मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ है, तो इंसान का दिमाग बार बार उधर जाता है कि इस कमबख्त को माजरत के साथ पहले फारिग करो। वो कमबख्त नहीं थे, वो तो बहुत नेक आदमी थे, लेकिन उस वक्त वो कमबख्त ही लग रहा होता है आदमी।
تو یہ بھی غلط طریقہ ہے بھائی. ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے, آپ کہیں پیچھے جا کے بیٹھو, اس کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو, ایسی جگہ جا کے بیٹھو. جب وہ فارغ ہوگا اپنے عمل سے, پھر آپ اس کو بتاؤ جی میں اس لیے تشریف لایا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کئی دفعہ ہوتا ہے, تو پھر مسجد میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا میں نے. تو انسان جو ہے نا پریشان ہوتا ہے اس سے, یار کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے یہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی سامنے آگے بیٹھ جاتا ہے, کوئی یوں آگے بیٹھ جاتا ہے نا, یوں کر رہا ہوتا ہے, ایسے کرو, اس کو اپنے عمل سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ مجھے خارش ہو رہی ہے. کھجا بھی رہا ہوتا ہے تاکہ میں اس کی طرف توجہ کروں. تو اس سے انسان یہ آداب ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بیان کیے ہیں کہ گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ, پہلے اجازت لے لو, 3 اوقات میں جاؤ تو بھی اجازت لے کے جاؤ, من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ. دوپہر صحابہ کرام اکثر کرتے اتار کے بے تکلف ہو کے گھروں میں لیٹا کرتے تھے, تو قرآن نے کہا بالغ لوگ ایسے ہی کمروں میں داخل نہ ہو جایا کریں. انسان بعض دفعہ بے لباس ہوتا ہے, پتہ نہیں کس کنڈیشن میں لیٹا ہوا ہے, کس کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تمیز ہماری مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ. حدیث میں آتا ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ دروازہ بجاؤ, وہ بھی تھوڑے وقفے وقت سے. تیسری دفعہ میں نہیں کھولا تو واپس. ہمارے گھر میں پٹتا رہتا ہے دروازہ. اب تو گارڈ وارڈ تھوڑا سا, گارڈوں کو بھی میں نے بولا ہے کہ لوگوں سے بہت نرم لہجے میں بات کرو. اب یہ بیچارے دیہاتی ہیں, تھوڑا ان کو سمجھانے میں بھی کر کے بھگا رہے ہوتے ہیں ان کو. تو ان کو ہم نے سمجھایا بڑی محبت سے, آرام سے, ان کو بیٹا یہاں بیٹھو, ادھر صبر کرو, ابھی آئیں گے, نماز کے لیے آئیں گے, بات. تو یہ تھوڑا سا ہے اسٹائل چینج ہے ان کا نا, تو ابھی ٹائم لگے گا سمجھانے میں. لیکن کیا ہوتا ہے, آ کے دروازہ ڈھپ 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 بجانا شروع, تو پھر بجایا جا رہا ہے 3 دفعہ بھی, تو تھوڑا سانس تو لے کے تیسری دفعہ بجاؤ, ہو سکتا ہے اگلا پہلی دفعہ میں ہی آ جائے نیچے. میں نے گھر کے باہر بیل اسی لیے نہیں لگائی ہے کیونکہ دب دھپ دھپ دروازہ بجا رہے ہیں, بیل ہو گئی تو ایلفی سے چپکا کے کھڑے ہو جائیں گے اس کو کہ نکل باہر. تو ہر چیز کا میرے بھائی ایک تمیز ہوتی ہے. اچھا موبائل میں بھی ایسا ہی ہے, آپ 1 دفعہ کال کریں, دوسری دفعہ کریں, تیسری دفعہ کال کر کے بند کر دیں. 50 کالیں آئی ہوئی ہوتی ہیں ایک آدمی کی, 50 کال بجایا جا رہا ہے, فون کیے جا رہا ہے. میں پھر بلاک کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں اس کے ساتھ مسائل ہیں اسی وجہ سے بیچارے کے ساتھ, تو فوراً بلاک. تو یہ آپس کے رہن سہن کے آداب ہیں, طریقے ہیں. بہت سے آداب گوروں نے لے لیے ہیں, ہمارے ہاں وہ شارٹ ہو گئے. جو جب آئے جدھر جائے جس طرح سے جا کے گھستا چلا. W11 کی بس سمجھا ہوا ہے اس کو. W11 میں ادب ہوتے ہیں, کبھی W11 میں دیکھا اوپر چڑھنے کے بعد میں آئی کمنگ. اتنی دیر میں کنڈکٹر جو ہے نا ٹانگ مار کے اندر گزیڑ دے گا آپ کو, ابے کمنگ شمنگ چھوڑ, ابھی گاڑی نے نکلنا ہے. تو وہ گھروں کو بھی ہم نے کیا بنایا ہوا ہے, W11 بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ادب تمیز عطا فرمائے. ہمارے